তারপরে আজকে যারা অনেক পরিশ্রম করে অনেক মেহনত করে এই সুন্দর মেহফিল সাজিয়েছেন তাদের নাম নিয়ে একটা গজল আমার বন্ধু হাবিবুর রহমান লিখেছেন, তো সেই গজল আপনার সামনে পরিবেশন করে শোনাবো। মুস্তাফা 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 मुस्तफा 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 या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात पेले दीदार एक बार তোমাকে খোদার কসম পেলে দীদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজা কোন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম পেলে দীদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম পেলে দীদার একটি বার তোমাকে খোদার কসম কলিজা কোন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম ওইসে পুরোনি দেখেনি ভাগে इश्क शकल दात आइज कोरोने देखने भागे इश्क शकल दात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात तुमी मोर शाफायात कमली वाला तू पहला तुम्हार प्रेम का दिया कमली वाला तू पहला तुम्हार प्रेम का दिया एमे हनन दे बेजान तुम्हार इश्क हादिया कमली वाला तो पहला तुम्हार प्रेम का दिया कमली वाला तो पहला तुम्हार प्रेम का दिया एमे हनन दे बेजान तुम्हार इश्क हादिया अंतरे आछो जुड़े আমার ইমানি দৌলত অন্তরে আছো জুড়ে আমার ইমানি দৌলত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত তুমি মোর শাফায়াত শুনে